हेलो बच्चों, स्वागत है आपको एपल स्टडी क्लास में। वाह, आज हम इस वीडियो में आपको एबीसीडी एंड 1 2 3 काउंटिंग सिखाऊंगा। ओके, फर्स्ट हम इस कलर नेम सिखाऊंगा। ओके, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, स्काई ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर, लाइट ग्रीन कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर। Orange color. A. A for apple. A for apple. B. B for ball. B for ball. C. Purple color. C. C for cat. C for cat. D. Light green color. D. D for dog. D for dog. E. E for elephant. E for elephant. F. Yellow color. F. F for fish. F for fish. G. Blue color. G. G for goat. G for goat. H. Black color. H. H for hen. H for hen. I. Pink color. I. I for ice cream. I for ice cream. J. Green color. J. J for jackfruit. J for jackfruit. K. Brown color. K. K for king. K for king. L. L for lemon. L for lemon. M. M for mango. M for mango. N. N for nest. N for nest. अब हम इस नंबर्स काउंटिंग कर लेंगे। ओके, 1 लाइट ग्रीन कलर, 1 ऑरेंज कलर, 2 ऑरेंज कलर, 2 रेड कलर, 3 रेड कलर, 3 4 sky blue color, 4 5 yellow color, 5 6 black color, 6 7 brown color, 7 8 green color, 8 green color, 8 9 purple color, 9 blue color, 10 blue color, 10 1 and 0 10. Wow, देखूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा।